يا ميمتي مانيش مصدقة. I have literally been blabbering and talking for 10 minutes وانا مانيش نازلة على record. And it's not even that complicated. I'm literally filming this on a third world country phone. فهمت ليترالمون نزل على فلسة معناها. مانيش مصدقة يا ربي. الحسيلو اكراي والله اكراي على الاخر. الحسيلو شنو باش نقول. اي فوالا salutations. هذه الشين يوتيوب متاعي انا درة. You probably already know all of this because most of you are my friends and people that I know, but it's fine. I just want to try to be a little bit professional or whatever. Même si bon, c'est très difficile d'être professionnel بالqualité هذيا وبالمنظر هذايا. Mais c'est pas grave. باش نعاود اللي كنت نحكي فيه ميمتي القشاح. Let me breathe. بالليل لحظة خدمت سيجار وخاطر فديت. قديش حياتي خايبة توا وليت على خاطر اللايت والكمال الأزرق مقصوصين. دونك عايشة على مونte كارلو اللي هو حاجة ياسر خايبة خاطر ريحته خايبة ومطعمه خايب وكله خايب وتلمون بخيت نحس روحي باش يجيني كونسير غدوة معناها. حسيت. Voilà, je voulais parler de 3 trucs. Comme introduction à la chaîne YouTube, juste by the way, entre parenthèses, c'est un projet que je voulais faire depuis que j'avais 13 ans, donc à Chasnine télé. Mais à 13 ans, I was too insecure. I was obviously a teenager, donc il y avait trop de insecurities ou angst ou فزت هكاكا. donc I didn't really feel like putting myself out there. اما توا vu le confinement وكل شيء حسيت روحي وليت عمري 60 سنة فهمت عزوزت و I lost my ability to care فهمت. donc قلت اسمعني هكا هاو je vais me lancer dans le truc و I'm gonna do this فهمت. also كان قاعدين تشوفوا في عيني قاعدة تعمل في فزت بيزار وفي خاطر نحس في فم حكاية ويحلى فيها مش فاهمة شنيا. what the fuck is this. on s'en fout. Mais donc voilà, je voulais faire ça depuis vraiment trop longtemps. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai assez de temps libre. Même si نخدم وكل شيء, mais قاعدة في الدار نهار كامل, donc pourquoi pas je fais un truc à part, like a passion project. فهمت. شنو آخر. Et voilà, pourquoi est-ce que je fais ça. Ça c'est le premier point. C'est pour 2 raisons. La première c'est une raison plus ou moins personnelle. Pour des raisons personnelles, شو نقصد personnel. Le fait d'avoir genre un truc qu'on fait on the side or whatever that involves being in front of a camera, even though it's a very shitty camera, but we'll see. Maybe one day I will invest in some equipment. Voilà, le fait d'avoir un truc où tu parles à une potentielle audience, I lost my fucking train of thought. Yeah, this is gonna happen a lot, but let me think. Voilà, peut-être ça va m'aider à améliorer 3 choses. اللي هما public speaking. I'm really passionate about it. I really like it. I enjoyed it. قبل كي يعمل des présentations ولا quand j'étais في compétition par exemple مع Inactus ولا حكاية هكاكا. I enjoy being in front of an audience and speaking. فهمت. Ça c'est le premier point. Peut-être que je vais m'améliorer في الحكاية هذيا. Le second point هو storytelling. و le troisième point هو being structured. خاطر أنا إنسانة ياسر داخلة بعض بالحق معناها كلي I'm all over the place. I go on 7,000 tangents per minute. فهمت. au point où العبد اللي نحكي معاه ساعات يضيع فهمت. ما عادش يفهم خاطر ندخل 25,000 ندخله معناها ومن بعد كي نلقى روحه ما يلقاش الفتلة وين فهمت. Et ça c'est un truc que je veux absolument améliorer على خاطر en tant que عبد يخدم في الماركتينغ, quelqu'un qui veut devenir un bon marketeur, j'ai vraiment besoin
de ce genre de skills ou donc pourquoi pas un truc sur YouTube, voilà, des vidéos, voilà, peu importe, ça peut m'améliorer, ça peut m'aider à améliorer ça. Voilà, peut-être زيد نجم نتعلم حكاية جدد كيما video editing or whatever the fuck else, I don't know. Donc voilà, ça c'était le premier point. Le second point, ça concerne ah non, ça c'était la première raison. علاش نحب نعمل chaîne YouTube ونحب je fais ce genre de truc. La deuxième raison, c'est parce que je pense que peut-être si à un certain moment il faut m'arrêter de faire peut-être que j'arriverai à aider quelqu'un, que ce soit عبد يعدي الوقت ولا peut-être عبد يتعلم حاجة جديدة ولا peut-être quand je vais partager quelques expériences voilà quelques trucs voilà quelques tips advice whatever even though I'm not an expert peut-être que ça peut aider quelqu'un. I hope خاطر that's something that I really aspire to do معناها في حياتي is to be معناها someone who can help people. Donc voilà, c'était le premier point نتاع علاش نعمل في chaîne YouTube. Le second point هو quel type de contenu باش نعمل. Donc كيف ما قلت ça va être des vidéos هكا littéralement انا نحط الكاميرا هدايا قدامي ونحكي على peu importe ça peut être des sujets assez vagues assez broad juste word vomit. Bien sûr je vais essayer de structurer ça de façon que ça soit utile à quelqu'un. Ou bien ça peut être des expériences personnelles اللي تعلمت منهم اللي عباد اخرين peut-être يتعداو بهم حاجه relatable حاجه معناها qui est assez spécifique للcontexte معناها نتاعي انا en tant que طفله تونسيه qui vient d'un certain background. Voilà. Donc le contenu ça va être principalement ça معناها juste peut-être ça va évoluer au fil du temps mais pour le moment ça va être ça. Mais شنو آخر le troisième point هو ça concerne le fait اللي أنا باش نعمل les vidéos كلهم 99% منهم باش يكونوا fully in English. علاش خاطر bon c'est pour des raisons personnelles خاطرني I'm more comfortable speaking in English. I feel like I can get my point across better if I'm speaking in English. Donc voilà. En même temps نجم تقول لي c'est contradictoire vu que انا نحب عباد اللي يتفرجوا يكونوا توانسه كيفي معناها اللي برشا منهم peut-être ما يفهموش بكدا لونجلي. هذيك بالرسمي سي ان ديلي خاطر بالحق ما لقيت حتى حل معناها سواء باش نحكي هكايا بالمخلط معناها فرنسي انجلي عربي معناها باش تطلع حاجه ياسر نشاز وداخله بعضها وكل شيء. وفي الحالة الكل بيبدا فما موجود الانجلي دونك اوتون معناها ستاندارديزي لو تروك فهمت هكا كله يتعدى بالانجلي تبدا حاجه منظمه خير فهمت اوسي منظمه كو جو بو خاطر again I repeat it I'm a very unstructured person. Donc voilà. ثاني حاجه في الحكايه هذيا هي si vous avez un feedback ولا معناها des astuces شنو نجم نعمل باش نحسن في الكاليتي على خاطر je sais pas معناها خاطر باش تخرج حاجه ياسر خايبه هكا فهمت. bon en même temps bon اغزلي طونك تنجموا تراو plus ou moins منظري معناها وتفهموا فاش قاعده نقول ça va فهمت. j'ai pas besoin d'être en HD فهمت. جست عندي مشكله كبيره اللي هي الكلب نتاع الجيران نعرفش كان سمعتوه قبيله ديما يعيط وداير هذيك عليه حتى موسيقى من التالي معناها باش I drown out his fucking cries. وزيدا فما جامع وفازات حاسين برشا نشاز حاسين قاعد يصير لبرا والحس يوصل. دونك كان vous avez des astuces كيفاش نجم نحي الباك جراوند ساوند ولا je sais pas فهمت كان عندكم معناها des suggestions ولا اي feedback concernant ce que je viens de dire مرحبا. Voilà, I hope you enjoyed this. I hope I don't embarrass myself because you know it tends to happen if you put yourself out there but at the same time it's the risk I'm willing to take على خاطر
I'm just a natural oversharer, donc je vois pas le problème. فهمت؟ اللي يحب يتمنيك يتمنيك، واللي يحب يضحك يضحك، واللي يحب يعمل جو يعمل جو، واللي يحب يتعلم حاجة peut-être ينجم يتعلم حاجة. Je sais pas. Voilà, j'espère que معناها I hope I learned something, I hope you learned something, I hope we all learned something, and voilà. Thank you. Bye. Don't comment on my face because like I can't do anything about this hair معناها توا كونفينمون وفماش حاجمات وفما حتى شيء وتفاصيل ما عينيش وما يهمنيش fuck it فهمت. حاسيلو باي باي.